गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे बने, वो कौन से अवामिल हैं जिनके ऊपर अमल पैरा होकर गवर्नमेंट ऑफिसर बना जा सकता है। ये वीडियो वालिदैन और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत अहम है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम पाकिस्तान में रहते हुए गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों से माजरत जो लोग अपनी लाइफ में जिन्होंने बहुत स्ट्रगल्स की लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बन सके और अब उनका माइंडसेट ये बन चुका है कि सिर्फ और सिर्फ वही लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं जिनकी सिफारिश हो या जिनके पास पैसा हो। नो डाउट ऐसा भी होता है मगर ऐसा 100% नहीं होता। 80 to 90% वही लोग जाते हैं जो टैलेंटेड हैं, जो एग्जाम्स क्लियर करते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं और जिनके पास सारा नॉलेज होता है जिसकी बेस पे गवर्नमेंट जॉब गेन की जा सकती है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और हम देखते हैं कि हम किस तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप वालिदैन हैं तो आपने अपने बच्चों की तरबियत पहले दिन से ही ऐसे करनी है, यानी कि आपने उनकी लाइन डिसाइड करके रख लेनी है। नॉट मीन कि आपने उसकी फर्स्ट क्लास से ये करना है, आपने 8th क्लास से बच्चे को प्रिपरेशन शुरू करवा देनी है जिस भी फील्ड में आप उसे लेके जाना चाह रहे हैं। 4 इयर्स का टाइम होता है, 9th, 10th, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, जिसके अंदर आप बच्चे को गाइड भी कर सकते हैं और उसे आप सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करे। और साथ में आप उसकी फील्ड भी डिसाइड कर दें कि उसने कौन सी फील्ड के अंदर जाना है। ये बच्चे की वो एज होती है जहाँ पे वो मैच्योर भी नहीं होता और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम भी होता है। हमारे उमूमन लोग करते क्या है कि बच्चे को अच्छे कॉलेज या अच्छे स्कूल में एडमिशन तो दिलवा देते हैं लेकिन उसका फॉलो अप नहीं करते, वो चेक नहीं करते कि वो क्या कर रहा है। इवन के बहुत सारे लोग इस चीज़ से घबरा रहे होते हैं कि उनका जो स्कूल है वो उनको बच्चे के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए कॉल कर रहे हैं। हालांकि ये काम तो फॉलो अप वालिदैन को करना चाहिए जो अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उसका फ्यूचर बनाने जा रहे हैं। आपको टीचर से पूछना चाहिए कि कैसी पढ़ाई कर रहा है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये क्लासेस में अपीयर कैसे होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है। और उसके साथ साथ अगर स्कूल में आपको लगता है कि एनफ स्टडीज़ नहीं हो रही, कॉलेज में एनफ स्टडीज़ नहीं हो रही, बच्चा अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा, माइट भी कोई टीचर ऐसा है या फिर उसके सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके लिए पार्ट टाइम कोई भी टीचर हायर करें जो उसको एकेडमी में उसको रखें ताकि वहाँ से वो पढ़ के उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके और अच्छे मार्क्स ले सके। तो हम वापस आते हैं टॉपिक पे कि आपने बच्चे की हर चीज़ पे नज़र रखनी है। अगर आप उसको किसी भी फील्ड में लेके जाना चाह रहे हैं तो आपने इन 4 सालों के अंदर बच्चे को इतना प्रिपेयर कर लेना है कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी और इन्फॉर्मेशंस भी रखता हो। नो डाउट 4 इयर्स का वो टाइम जिसे हम जो बच्चे का बहुत ही अहम टाइम है, जिसमें बच्चा बहुत जल्दी लर्न करता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। जब आपको उसको चीज़ों में इंगेज नहीं रखेंगे, आप उसको लेटेस्ट चीज़ें नहीं बता रहे होंगे, उसको फ्री टाइम मिल रहा होगा तो ऑब्वियसली वो पबजी और दूसरी इस तरह की गेम्स के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर रहा होगा, जो कि हमारी 90+% बच्चे आजकल अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को ये 4 इयर्स अच्छे से प्रिपरेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद लाइफ उसकी बन जाती है। उसके बाद फर्स्ट थिंग तो ये कि वो उसको खेल में और इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगी। ऑब्वियसली आप एक्टिविटी ज़रूर करवाएं, आउटडोर जो गेम्स हैं वो ज़रूर करवाएं, मगर ये पबजी, ऑनलाइन लूडो और इस तरह की गेम से कोई किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं होता। ना तो कोई माइंड की एक्सरसाइज होती है और ना ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज होती है। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं और माइंड की गेम्स के लिए आप इस तरह की गेम्स रख सकते हैं जो ऑनलाइन डिजिटल ना हो, जो कि माइंड पे उल्टा असर डालती हों, जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हों और इस तरह का कोई मटेरियल या कंटेंट हो जिससे उसको बेनिफिट भी हो। जब आप अपने बच्चे को 4 साल परफेक्टली उसकी प्रिपरेशन करवा लेते हैं और उसके बाद जब वो किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर होता है तो कैसे पॉसिबल है कि जो एक बच्चा जस्ट अपनी इंटरमीडिएट करके अब वो एग्ज़ाम्स के लिए आया जहाँ से उसने गवर्नमेंट ऑफिसर सेलेक्ट होना है या किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होना है,
تو وہ آپ کے بچے کا مقابلہ کر سکے. یقین جانیے پاکستان میں بہت لمیٹڈ سیٹس ہیں جس کے اوپر بہت سارے بچے اس طرح کے آتے ہیں کہ جب وہ اپنے 4 ایئرس کے پورے کیریئر میں پریپیریشن کر رہے ہوتے ہیں, ان کے والدین اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو, تو وہاں پہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کا بچہ جو انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد بیسک چیزوں کو بھی بڑی مشکل سے انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اس نے ایگزامز دیے تھے اس کے بعد وہ سارا کچھ بھول گیا, تو وہ اس طرح کے بچوں کا مقابلہ کر سکے. ڈیسیژن آپ کا ہے. اگر آپ کو ابھی بھی اس بات کی سمجھ نہیں لگی کہ اگر آپ کسی بھی سٹی میں, سپوز آپ کراچی میں رہتے ہیں جہاں پہ 5.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور وہاں سے 2000 لوگوں نے ایز اے آفیسر جوائن کرنا ہے یا آفیسر کے لیے انہوں نے سلیکٹ ہونا ہے, تو ان 5.5 کروڑ لوگوں میں سے 1.5 سے 2 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایک ہی 18 to 35 کی ایج گروپ میں ہوں گے, اور ان میں سے بھی ہم 50 لاکھ لوگوں کو لے لیتے ہیں جو 50 لاکھ لوگ ہیں, انہوں نے اپلائی کرنا اس 2000 کی سیٹ کے لیے. اور اگر ان میں سے 2000 بچے جن کے والدین ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ پہلے سے ہی پریپیئر ہو رہے ہیں ایگزامز کے لیے اور وہ اس کے لیے ڈفرینٹ مٹیریلز بھی اسٹڈی کر رہے ہیں, آؤٹ آف دی سلیبس جو چیزیں آتی ہیں ان کو بھی وہ ریڈی کر رہے ہیں, پریپیئر کر رہے ہیں, تو سوچیں ایسے میں آپ کا ایک بچہ جو کسی گورنمنٹ اسکول سے یا کسی بھی پرائیویٹ اسکول سے, چاہے وہ اچھا اسکول بھی ہو, وہاں سے جسٹ ایگزامز کلیئر کر کے آیا ہے, تو وہ کیسے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے بچے کی فیلڈ 8 کے بعد سلیکٹ کر لیں, چوز کر لیں جس بھی فیلڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ اچھا پرفارم کرے گا یا جس میں بھی فیلڈ میں اس کے انٹرسٹ ہے, تو اس کی پریپیریشن اسے سٹارٹ کروا دیں. جب آپ کا بچہ انٹرمیڈیٹ کے بعد کسی بھی ایگزام میں اپیئر ہوگا تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ وہ فیل ہو. اوبویسلی ٹاپ پوزیشنز کا ہی اس کا کمپٹیشن ہوگا, مگر فیل والا تصور ہی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اس سے بڑی کلاسز میں ہیں اور آپ کا کوئی بھی موٹیو ہے, آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ پرابلم ہے کہ آپ مارکس نہیں لے پاتے, ہر سال آپ کے لیے مشکلات آتی ہیں, تو آپ اس کے لیے بہت ساری بیسک سی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. بیسکلی آپ اپنا بہت زیادہ ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں ود فرینڈز, ود فیملی اور اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز میں جو آپ کے لیے یوزفل نہیں ہیں. آپ روٹین کا کام روٹین میں کریں. ڈیلی اگر آپ کے لیے 1 hour to 2 hours اسٹڈیز کرنی مسٹ ہے, جس سے آپ ساری کی ساری چیزوں کو گو تھرو کر سکتے ہیں, پریپیئر کر سکتے ہیں, اسائنمنٹس بنا سکتے ہیں, اپنے کوئزز کی پریپیریشن کر سکتے ہیں, تو آپ وہ ڈیلی کا ٹائم ڈیلی اسپینڈ کریں. یقین جانیے جو بھی اسٹوڈنٹس رہتے ہیں وہ ہمیشہ ہر سال کے آغاز میں ایسے ہی مائنڈ بناتے ہیں کہ ہاں اس سال ہم بہت پڑھیں گے, اس سال ہم نے بہت اچھی پریپیریشن کرنی ہے اور اس سال ہم نے ٹاپ کر دینا ہے. مگر وہ دن گزرتے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کل سے شروع کریں گے, کل سے شروع کریں گے, اور لاسٹ ڈے ایگزامس کا ٹائم پہنچ جاتا ہے اور ایسے ہی وہ نیکسٹ ایئر کے لیے پھر پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں, جس بھی سٹیج پہ ہیں, اگر آپ کا سمیسٹر اینڈ پہ ہے, سمیسٹر سٹارٹ پہ ہے یا سینٹر میں ہے, تو آپ آج سے ہی اپنا پلان بنائیں اور اسے ایگزیکیوٹ کریں. اگر آپ سمیسٹر کے سینٹر میں ہیں تو obviously جو آپ کو پہلے ½ hour یا 1 hour ریکوائرڈ تھا, اب آپ کو 2 to 3 hours ریکوائرڈ ہوں گے, تو آپ یہ ایفرٹس کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کلاس میں ٹاپ کر سکتے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے. پہلے یہ سوچیں کہ کیا آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے, آپ اچھی پوزیشن نہیں لیں گے, تو آپ کوئی بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں یا بزنس چلا سکتے ہیں, بزنس رن کر سکتے ہیں, اس کے لیے انویسٹمنٹس آپ کے پاس ہیں. اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر بسم اللہ کیجئے, پٹھانوں کی طرح اللہ کا نام لیجئے اور اپنا بزنس شروع کیجئے. پڑھنا لکھنا آپ نے سیکھ لیا ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایسی یونیورسٹی میں آ کے اپنا ٹائم ضائع کریں اور اینڈ پہ جا کے فیل ہونے کے بجائے آج سے ہی اپنا کام شروع کریں. مگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ کی فیملی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن آپ کی فیملی نے آپ کے لیے خواب دیکھ رکھا ہے اور آپ خود یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے آفیسر بنیں, آپ اچھی ڈگری کریں اور آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں لیڈنگ پوزیشن پہ جائیں, تو آج سے ہی اپنا پلان بنا لیں. صرف سٹڈیز ہی نہیں بلکہ جو بھی آپ کا ایکسٹرا ٹائم جو آپ دوستوں میں یا گیمز میں ضائع کرتے ہیں, اس میں اس پراپر اپنی جو بھی آپ کی فیلڈ ہے, وہ ڈاکٹر بن رہے تو
डॉक्टर्स की फील्ड में इंजीनियर बन रहे हैं तो इंजीनियर्स की फील्ड में, या जिस भी फील्ड में उसको आप स्टडी करना शुरू कर दें। यकीन जानिए 5 साल तक मुसलसल अगर आप किसी भी फील्ड के बारे में पढ़ते रहें तो आपसे ज़्यादा उस फील्ड के बारे में नॉलेज कोई नहीं रखता। अगर आप 5 साल तक मुसलसल बुक्स को किसी भी एक फील्ड के रेलिवेंट पढ़ते रहें तो आप टॉप 5% लोगों में आ जाते हैं जो उस फील्ड का नॉलेज रखते हैं। और अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो ऑब्वियसली आप उन टॉप 5% से भी डाउन होके 1 to 2% में आ जाते हैं। और जब आप 1 to 2% लोगों में पहुंच जाते हैं तो आप सोच सकते हैं, आप खुद इस बात को तसव्वुर कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या बन जाता है। आपके सामने उस टॉपिक पे या उस फील्ड के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकता। और दुनिया में ऐसे प्रैक्टिकल, ऐसे टेक्निकल लोग ही रिक्वायर्ड हैं जिनके पास नॉलेज भी हो और बहुत अर्ली एजेस में हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इस तरह की और वीडियोस भी इस चैनल पे आपके लिए ला सकें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें।